बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। क्या आप भी दरूद शरीफ पढ़ते हैं, दरूद पाक से मोहब्बत करते हैं और ख़ास तौर पर दरूद शरीफ को इस्तकामत के साथ अपनी ज़िंदगी में अगर आप शामिल किए हुए हैं ना, और बिला नागा आप हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में हाज़री लगवाते हैं, तो अगर आप उन खुश नसीब लोगों में से हैं तो फिर तो आपको मुबारक हो, क्योंकि हो सकता है कि आपको ऐसे इनाम मिल रहे हों जिनका आपको अंदाज़ा भी नहीं। और अगर आपको अंदाज़ा हो जाए कि अल्लाह पाक दरूद पाक पढ़ने वाले के साथ किस तरह से मामला करता है, कौन से इनामात से नवाजता है, तो आप हैरान रह जाएंगे और आपकी रूहें सरशार हो जाएंगी। क्योंकि जो लोग दरूद शरीफ से मोहब्बत करते हैं, फिर दरूद शरीफ भी उनसे मोहब्बत करता है। आज हम आपके साथ वो 5 ज़बरदस्त इनाम बयान करेंगे कि जब आप दरूद शरीफ पढ़ते रहते हैं तो अल्लाह पाक किस तरह से अपने उस महबूब बंदे को नवाजता चला जाता है। और ये इनाम हर उस शख्स को मिलते हैं जो सच्चे दिल से दरूद शरीफ पढ़ता रहे, यानी जो इस्तकामत और मुस्तकिल मजाजी के साथ दरूद शरीफ पढ़ता रहता है ना, फिर ये इनामात भी उसे ज़रूर मिलते रहते हैं। देखें, लास्ट में एक छोटी से राज की बात भी बयान करेंगे। अगर आपने उस पर भी अमल कर लिया ना, तो इंशाअल्लाह ताला आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर वाज़िया फ़र्क महसूस होने लगेगा। सबसे पहली बात ये कि दरूद शरीफ सिर्फ अल्फाज नहीं, ये वो अमल है जो बंदे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब ले जाता है। न सिर्फ अल्लाह के करीब बल्कि उसके महबूब के भी करीब ले जाता है, आपकी मुश्किलात को आसान करता है और ज़िंदगी में आपकी बरकतें ले आता है। तो अब जान लेते हैं कि वो 5 इनाम कौन से हैं। जब आप दरूद शरीफ पढ़ते रहते हैं तो अल्लाह पाक आपको नवाजता चला जाता है। पहला इनाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास रहमत मुतवज्जे होती है उस शख्स की तरफ जो दरूद शरीफ पढ़ता रहे। जब आप एक बार दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह पाक आप पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। तो यहाँ पर ज़रा तसव्वुर कीजिए, अगर आप दिन में 100 बार पढ़ें, और जो लोग दिन में फिर 1000 मरतबा पढ़ते हैं या इससे भी ज़्यादा, तो कितनी रहमतें आपको ढांप लेती होंगी। तो अगर आप इतनी रहमतों के हिसार में हैं और रहमतों का इतना बड़ा इनाम आपके मुकद्दर में लिख दिया जाए, तो फिर आपको परेशान होने की भला कोई ज़रूरत है? तसव्वुर करके देखिएगा, जो लोग दरूद पाक की कसरत करते हैं उनका यकीन इस बात पर होना चाहिए। दूसरा बड़ा इनाम जो आपको अल्लाह पाक नवाजता चला जाता है वो है गुनाहों की मुआफ़ी। दरूद शरीफ, आप यकीन करें कि एक ऐसा अमल है जो आहिस्ता आहिस्ता आपके गुनाहों को मिटाता रहता है। आप एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ते हैं, अल्लाह पाक आपके 10 गुनाह मिटा देता है। यानी आप रोज़ाना एक आसान से अमल से अपनी आखरत भी बना रहे हैं और अपनी दुनिया भी बना रहे हैं। जब आपके गुनाह मुआफ़ होते हैं तो आपकी ज़िंदगी हल्की फुल्की हो जाती है और ज़िंदगी में एक अजीब सी बरकत महसूस होती है आपको। तो अगर गुनाह आपकी मुकद्दर से, आपकी किस्मत से मिटते चले जाएंगे तो ज़िंदगी आसान होती जाएगी। कितना बड़ा इनाम है, कितना आसान इनाम है ये हासिल करना, सिर्फ़ और सिर्फ दरूद शरीफ की कसरत से। तीसरा बड़ा इनाम जो मिलता है वो मुश्किलात का हल है। आपने कभी गौर किया है, ख़ास तौर पर मैं अहले दरूद लोगों से मुखातिब हूँ, गौर करके देखिएगा, कुछ लोग मुश्किल वक्त में भी सुकून में रहते हैं, और वो कुछ लोग पता है कौन है? उनमें से आप भी लोग शामिल हैं। वो लोग जो दरूद शरीफ पढ़ते रहते हैं, क्योंकि दरूद शरीफ पढ़ने वालों की परेशानियां आसान होना शुरू हो जाती हैं। परेशानियां होती हैं, ज़ाहिर है ज़िंदगी का हिस्सा है, मुश्किलात आती हैं, लेकिन आप मुतमईन होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अल्लाह पाक पर आपका तवक्कुल इतना मजबूत हो चुका होता है कि आपको इस बात का यकीन होता है कि अल्लाह पाक की मदद आपके लिए ज़रूर आएगी। तो फिर वो मुश्किलात जो बज़ाहिर आपको नज़र आ रही होती हैं, फिर आप उनसे नहीं घबराते, और ये भी बहुत बड़ा इनाम है अल्लाह पाक की तरफ से आपके लिए कि आपकी मुश्किलें हल हो जाती हैं। चौथा बड़ा इनाम, रिज़्क़ में इजाफ़ा। क्या खूबसूरत ये इनाम है। कभी ये भी अपनी ज़िंदगियों पर गौर करके देखिएगा, तजुर्बा करके देखिएगा, ज़ाती ज़िंदगी के अंदर इन चीज़ों को आज़मा कर देखिएगा। दरूद शरीफ न सिर्फ रूहानी
फ़ायدہ آپ کو دیتا ہے بلکہ آپ کے رزق میں بھی برکت پیدا کر دیتا ہے۔ یقین کریں اگر آپ کے پاس کم بھی ہے نا، وہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی مال و دولت کے انبار زندگی میں لگ جائیں تو پھر وہ دولت اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس رزق کم بھی ہے نا تو اللہ پاک ایسی خوبصورتی کے ساتھ آپ کے اس کم رزق میں بھی برکت ڈالے گا نا کہ وہ کبھی آپ کو کم لگے گا ہی نہیں۔ آپ خوش ہی خوش رہیں گے، آپ تھوڑے میں بھی خوش رہیں گے اور ایک شاہانہ زندگی آپ گزاریں گے۔ یہ درود شریف کا بہت بڑا کمال، بہت بڑا انعام ہے کہ آپ کے رزق میں اتنی وسعت کر دی جاتی ہے، اور وہ وسعت پتہ ہے کس چیز کی ہے؟ وہ برکت کی وسعت ہے۔ وہ مال و زر کی کوانٹٹی میں وسعت نہیں، وہ برکت میں وسعت ہے، یعنی کم میں بھی آپ کو برکت محسوس ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جہاں درود شریف کی کثرت ہوتی ہے وہاں تنگی نہیں رہتی۔ آپ کے قلب کو بڑی ہی مال و مال کر دیا جاتا ہے، مال و زر کی بہت اگلی سٹیج جو ہے نا آپ کو اس سے مطمئن کر دیا جاتا ہے۔ پانچواں بڑا انعام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی قربت کا حاصل ہو جانا۔ اب اس سے بڑھ کر کائنات کے اندر کوئی بڑا انعام نہیں ہے جو مل جاتا ہے اس شخص کو جو دل سے درود شریف کی کثرت کرتا رہتا ہے۔ سب سے بڑا انعام قیامت کے دن آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب ہوں گے، آپ کو قرب نصیب ہوگا۔ جو جتنا زیادہ دنیا میں درود پاک پڑھتا رہے گا اس کو اتنا ہی قربت اور اتنی ہی آپ کو قرب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اور شفاعت جو ہے وہ نصیب ہوگی۔ اس سے بڑا انعام بحیثیت مسلمان، بحیثیت امتی ہمیں اور چاہیے کیا؟ تو ایک آخر میں جو راز آپ سے کہا تھا کہ بتائیں گے آپ کو، وہ ایک راز یہ ہے کہ ایک خاص وقت ہے جس میں اگر آپ درود شریف زیادہ اس کی کثرت کریں گے، بلکہ اس راز کو ہم نے وقتاً فوقتاً باقی کئی ساری ویڈیوز میں بیان بھی کیا ہے۔ اگر آپ اس وقت میں درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں واضح فرق اور یہ تبدیلیاں، یہ انقلاب، یہ برکتیں، یہ فائدے، یہ فضیلتیں اور سب سے بڑھ کر یہ فیض ضرور آپ کو محسوس ہوگا اگر آپ نماز فجر کے بعد درود پاک کی کثرت کریں گے، اور دوسرا رات سونے سے پہلے، اور تیسرا تہجد کے بعد۔ تو آپ اپنی زندگی میں واضح تبدیلیاں ساری کی ساری محسوس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ صرف بے شک نا 5 منٹ ہی درود پاک پڑھ کر بالکل توجہ، یکسوئی اور تعظیم کے ساتھ دیکھیے گا، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی میں کوئی بہت بڑا فرق آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ بھی درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں، کیونکہ یہ انعامات، جو 5 انعامات آج ہم نے آپ کے ساتھ بیان کیے ہیں، یہ آپ کی زندگی میں شامل کر دیے جاتے ہیں۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں اہل درود لوگوں کی نظر ہے کہ در رسول پر لے چل جنون عشق مجھے، بغیر آقا کے گزرے وہ زندگی کیا ہے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔